Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. La verdad me siento muy feliz de estar con ustedes esta mañana. I am truly happy and blessed to be here this morning. Es un privilegio estar en esta plataforma It's a privilege for me to be in this platform para today exponer la palabra de Dios esta mañana. to talk to you and bring the Word of God this morning. Me gustó mucho I loved it. ver cómo la iglesia To see how the church se mueve para brindar ese amor, ese abrazo tan especial moves and comes to give that love, special love, que nos conecta directamente, no solamente con ustedes, sino con Cristo. that connect us not only with you and everyone around you, but also connect us with the Lord. Pastor Joseph, muchas gracias por su presentación Thank you, Pastor Joseph, for that presentation, y introduction. gracias por este proyecto lindo de la iglesia que con la ayuda de Dios estoy seguro And thank you for this project in this church that I am very sure Dios le seguirá dando sabiduría para continuar en este proceso. that God will keep giving you wisdom so that we can pull along in this church. A nuestro pastor Pedro Correa, To our pastor, Pedro Correa, también oraciones grandes para él, also I ask for prayers, big prayers for him, porque sé que está con un proceso de iglesia hispana because I know he's going through a process of creating the Hispanic church. y que cada día también se va acrecentando y fortaleciendo. And that we can pray also for that group or church to be growing and establishing each day. Como ya el pastor y como ya Norma han presentado lo que ha sido mi vida, Pastor and Norma have already presented what my life has been. no tengo más que agradecer a Dios por este momento lindo y maravilloso que me da. I have nothing else to say other than thank God for this beautiful moment that I am getting today and He's giving me. De estar en su presencia To be here in your presence y exponer la palabra de Jesús. and put on here the Word of God. En nuestra iglesia In our church, acostumbramos a tener un saludo muy especial. we have a customary greeting, Y casi siempre yo pregunto, and I usually always ask, iglesia, ¿cómo estamos esta mañana? Church, how are we doing this morning? Y la iglesia responde, And the church responds, excelente y mejorando y con Jesús caminando. excellent, getting better, and walking with Jesus. Y yo quisiera, And I would love to, si ustedes me lo permiten, if you permit me hacer ese this, llamado to do this call here again, y que ustedes respondieran and that you would guys respond de esta manera, in this way, no solamente para hacerme sentir como en mi iglesia en Colombia, Bogotá, Colombia, not only to make me feel like I'm in my own church in Bogotá, Colombia, sino para reconocer que definitivamente but also to recognize definitely que nosotros como cristianos, that we as Christians, no importa las circunstancias que estemos atravesando, it doesn't matter what circumstances we're going through, no importa los problemas y la dificultad que tengamos, it doesn't matter what problems we have or what difficulties we have, como cristianos adventistas, as Adventist Christians, debemos sentirnos y expresar siempre la excelencia. we ought to always represent their excellence. Y a la vez mostrar que estamos mejorando And at the same time, recognize and demonstrate that we are also getting better porque nuestro caminar es con Jesús. because our walk is with Jesus. En el mes de enero de este año, In the month of January of this year, en nuestra iglesia in our church, se llevó a cabo una vigilia we had a vigil con el propósito with the purpose que Dios le diera sabiduría a nuestro pueblo en Colombia that God will give wisdom to our country of Colombia for para tomar unity, una decisión to make a decision, política a political decision que beneficiara a nuestro país, that would benefit our country, que nos siguiera generando la libertad de expresión y libertad de religión que tenemos, that would recognize and continue to recognize that need of freedom of religion and ya
que la dificultad que teníamos era grande. Because the difficulties that we had were already big. Nuestro pastor organizó a los ancianos, 7 ancianos de iglesia, Our church organized 7 of us, y a cada elders, uno de nosotros nos dio un tema. and each one of us got a topic. Y nos dijo, durante 20 minutos, And he told us, during 20 minutes, cada uno de ustedes each one of you va a tener un tema is going to have a topic que fortalezca el espíritu espiritual de la congregación that would strengthen the congregation y que nos dé la sabiduría para enfrentar este proceso electoral. and that would give us wisdom in this electoral process. A un anciano amigo mío le dieron el tema del amor, One of the elders, he got the topic of love. a otro el tema del perdón, The other one, it was forgiveness. a otro el tema de la reconciliación, The other one got reconciliation. a otro el tema de la sabiduría. The other one, wisdom. Y a mí me correspondió el tema And del resentimiento. I got the topic of resentment. Cuando escuché el tema del resentimiento me dije, When I heard what my topic was, I said to myself, ¿por qué ese tema? why this topic? ¿Resentimiento? Resentment? La verdad nunca me había detenido a estudiar ese tema del resentimiento. Truly, I've never stopped to study this topic Y hasta with le the dije a mi Bible. esposa And I even told my wife, que si cambiábamos de tema. if we could switch our topics. Sin embargo, me di cuenta que ese tema, al ponerlo en oración, But I noticed that this topic, if I put it in prayer, Dios me dio la sabiduría para entender God gave me the wisdom to understand que era el tema que necesitaba la iglesia y mi país. that that was exactly the topic that my church and my country needed at the time. Por ese motivo, And that is the reason hoy quiero today tener y resaltar el tema del resentimiento con cada uno de ustedes, I want to talk about the same topic, the resentment, with all of you, con la certeza with certainty que Dios tiene preparado that algo God, especial para cambiar y transformar nuestra vida. that God has something special prepared for you today. Quiero hacerles a ustedes una pregunta, queridos hermanos. I want to pose the question to all of you, brothers and sisters. Sostengo en mi mano, mi brazo, un vaso con un poco de agua, ¿verdad? In my hand, I have a glass with a little bit of water. Pregunta, This is my question. ¿cuánto creen ustedes que pesa este vaso? What do you think the weight of this glass is? Tal vez 5 gramos, 5 grams? 15, 15? 30, 30? poco. Give you answers. Give you answers. Ok. There's not a right or wrong answer. Realmente el peso absoluto no interesa. Really, the weight, the exact weight of this glass, it doesn't really matter. Lo que interesa es el tiempo en que yo lo sostenga en mi brazo. What it really matters is how much time I hold this glass in my hand. Si lo sostengo un minuto, no pasa nada. If I have it there for a minute, nothing happens. Si lo sostengo 5, tampoco. If I have it for 5 minutes, no, nothing. Si lo sostengo 15, ya comienza a adormecerse mi brazo. If I hold it for 15 minutes, my arm starts to feel it. Si lo sostengo media hora, mi brazo está totalmente entumecido. If I have it there for 30 minutes, my arm is completely numb. Y si lo sostengo por más tiempo, And if tal I vez hold it pierda for mi longer, brazo. maybe I can even lose my arm. Exactamente. Eso es lo que sucede con el resentimiento. This is exactly what happens with resentment. Porque el resentimiento Because se genera resentment con una ofensa. is generated with an offense. Una ofensa que puede ser pequeña, insignificante. An offense that could be small, insignificant.
Tal vez alguien no me saludó en la iglesia cuando yo llegué y necesitaba ese saludo. Maybe somebody didn't say hi to me when I got to church, and I Tal vez needed alguien that greeting. me miró mal y yo me sentí molesto. Maybe somebody gave me a bad look, and I felt bad. Tal vez mi jefe no reconoció el trabajo que yo había hecho con entusiasmo. Maybe my boss didn't recognize the kind of job that I did with so much effort. Tal vez mi esposa no fue lo suficientemente cariñosa conmigo en el momento en que logramos ese triunfo. Maybe my wife wasn't happy enough and thankful enough when we achieved that one thing that we were doing. Una pequeña ofensa puede convertirse en un resentimiento que nos lleve hasta la muerte. Something very small, a very small offense, you can hold that and it can take you a very, very long time. Por tal motivo quisiera And this is the reason why I want que recordarles a ustedes que el resentimiento to remind you es una the trampa resentment espiritual is a spiritual trap que se genera con una ofensa. that is generated with one offense. Se nutre con el orgullo, It is nourished with pride. se crece con el tiempo, It grows with time, pero se elimina con el perdón y la dedicación de entregar nuestra vida a Jesús. but is eliminated with love and with our love for Christ. Por eso quiero That's why today que esta mañana me acompañen ustedes con sus Biblias I want all of you to accompany me y with your hagamos un Bibles. recorrido rápido And we can do a rapid, a quick review, viendo y conociendo la experiencia de personajes bíblicos looking and studying a little bit of those Bible characters que por un pequeño resentimiento perdieron la bendición de Dios. that because of that small resentment, they Pero lost. Pero They también, lost the love of God. pero también But also, otros personajes other person, other que characters, pudieron tramitar su resentimiento that they could process that resentment con el amor de Dios y lograron bendición. with the love of God, and they got that Y blessing. quiero que ustedes descubran And I want you to discover esos personajes. those characters. ¿Quiénes de ellos se dejaron morir por el resentimiento? Which one of them allow themselves to die due to that resentment? ¿Y quiénes de ellos lo tramitaron y lograron realmente obtener paz, tranquilidad y gozo? And which ones of them processed that resentment and conquered with love? Antes de abrir mi Biblia, Before I open my Bible, yo siempre tengo una oración. I always have a prayer. Y voy a decirle a usted la oración que todas las mañanas yo hago antes de levantarme de mi cama para abrir las Escrituras. And this morning, I am going to tell you, I'm going to do that prayer, a prayer that I do every morning before I read my Bible. Mi oración es la siguiente. My prayer is the following. Querido Dios, querido Dios, hoy con alegría y humildad abro mi Biblia para escuchar tu voz. Father, in this moment, Lord Father, at this moment, I am open my Bible, Y construir una relación personal, and I want to build a personal relationship, permanente, permanent, emocionante exciting, y transformadora contigo. and transformative with you. Te autorizo I authorize you entrar en mi corazón to come into my heart, para que cubren mis heridas, to cover my wounds, sanen mis relaciones, heal my relationships, enderecen mis caminos straighten my paths, y cumplas tus propósitos de bendición en mí. and give me that promise, comply with that promise that you gave me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. El resentimiento, queridos amigos, Resentment, brothers and sisters, es un dolor acumulado que se convierte en amargura. it's
a pain that is accumulated, and it creates more and more pain. Es como una semilla que si se deja crecer, It's like a seed that you let grow. se convierte en un árbol que da frutos amargos. It converts into a tree that gives bitter fruit. La Biblia muestra cómo este sentimiento puede destruir relaciones, The Bible shows us how this part can break destruir relationships, personas destroy people, y destruir naciones. and destroy nations. Así que por favor tengan sus Biblias en mano. So please have your Bibles in hand. Porque hoy nuestros mensajes van a estar basados, o nuestro mensaje va a estar basados en dos textos bíblicos fundamentales. Because this morning, our sermon today will be based on two Bible verses. Efesios 4, 31 y 32. Ephesians 4, 31 and 32. Dice el Señor en su palabra, a través del apóstol Pablo. This is what Paul says in the word. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los resentimientos, los insultos, y perdónense mutuamente como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Let all the bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-headed, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Y el segundo texto bíblico The second Bible text lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Let's go to Matthew Mateo 11, 11, 28 al 30. 28 through 30. Y ese es el llamado que hace Jesús a nuestra vida el día de hoy. This is the calling that God does in our life today. Venid a mí, todos los que estéis fatigados y cargados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Start on 28. Come to me, all of you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke up on you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Pregunto esta mañana, My question is this morning, ¿hay alguien aquí, hoy, en esta iglesia, is there anyone here this morning in this church que haya sido herido, that has been hurt, traicionado, betrayed, burlado, made fun of, engañado, deceived, defraudado, lastimado, hurt, ridiculizado, ridiculized, humillado? humiliated? Si hay alguien en esta iglesia que haya sentido la humillación, If there que haya is someone, sentido la angustia, if there is somebody in this church who has been humiliated, who has que been haya, anguished by que it, haya sentido la ridiculización que han hecho de usted, who has felt that radicalization that quiero somebody decirte has done from you, I Quiero want to de- tell you this morning que has llegado that you have arrived al lugar y a la hora precisa. to the place and the correct time. Porque como Dios dice en su palabra a través del sabio Salomón, Because as God says through Solomon, capítulo 3, chapter 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. everything that's under the sun, everything has a place and everything can be done. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. There's a time to be born and there's a time to die.
Hay tiempo para cantar y tiempo para estar triste. There's time to sing, and there's also time to be sad. Hay tiempo para sembrar y tiempo para recoger la siembra. There's also time to plant, and there's also time to harvest. Tiempo para abrazar y tiempo para abstenerse de abrazar. Time to hug, and time to abstain yourself from giving that hug. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Time of war, time of peace. Y yo agregaría tiempo para estar resentido y tiempo para recibir el perdón de Dios en su vida. And I would add time to have that resentment, but also time to let go. Este es un tema que nos va a permitir ver, no solamente a través de la vida de cada uno de nosotros, This is a topic that would let us see not only through our lives, porque tengo la certeza because I have a certainty que todos hemos sido heridos en algún momento de la vida, that we all have been hurt at one point in our life, que hemos sido traicionados, that we have been betrayed. hemos sido burlados, Somebody has made fun of us. hemos sido menospreciados, We haven't been made less of. y uno de esos he sido yo. And one of those have been myself. Nunca me había decidido a contar el resentimiento que viví en mi vida por una circunstancia especial. I have never decided to tell about my own resentment that I had. Ni en mi iglesia, Not in the church, ni en mi familia not to my family. conocen de ese resentimiento. They know about this resentment. Así, querida esposa, So here's my lovely wife. que hoy vas a conocer Today you are going to find out algo especial de mi vida. something special in my life. Tenía tal vez 14, 15 años I was probably 14 or 15 cuando por primera vez when, for the first time, intenté conocer a quien había sido mi padre. I tried to meet that one who was my father. Una hermana que vive aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Madison, One of my sister who lives in Madison, me dijo, hermanito, she said, "Brother, yo sé dónde trabaja tu papá. I know where your father works. ¿Quieres ir a verlo? ¿Quieres conocerlo? Do you want to go see him? Do you want to meet him?" Bueno, vamos. Well, let's do it. Let's go. Nos alistamos y nos fuimos al centro de Bogotá, en un edificio, recuerdo muy bien, todavía su dirección, We got ready and we left. And we arrived on one of those buildings in Bogota, calle 32 con carrera 26 aproximadamente del centro de Bogotá, junto al Hotel Bogotá Hilton. street 32, next to or around the Hilton, Cuarto piso, 4th floor. subimos en ascensor, We went up the elevator. vimos entonces una serie de oficinas, We saw a series of offices. allá decía Doctor Isidoro Mayorga. And there was the sign, Dr. Isidro Mayorga. Golpeamos, We knocked on the door. nos abrió una linda secretaria The secretary came and opened the door. y nos preguntó si teníamos cita con el doctor. And she asked us, "Do you have an appointment with the doctor?" Le dije, no tenemos cita, I said, "No, we don't have an appointment, pero yo quiero hablar con él. but I want to talk to him." ¿Y cuál es tu nombre? Me preguntó ella. And she asked me, "What is your name?" Yo dije, soy Jorge Alberto Mayorga. And I said, "I am Jorge Alberto Mayorga." ¿Mayorga, dijo usted? Mayorga, did you say? Sí, Mayorga. Yes, Mayorga. Ella se sintió como un poco, sus colores cambiaron, algo sucedió
y fue y le comentó al doctor que había un par de jóvenes y uno de ellos se llamaba Jorge Alberto Mayorga y que querían hablar con él. So her facial expression changed. Her colors on her face changed. And she said, okay, well, let me go inside. And she went and talked to the doctor. Y cuando ella iba a hablar con el abogado, And when she was going to talk to con mi this hermana entramos a la lawyer, oficina, a la recepción, we enter into the reception room. y desde la recepción alcancé a ver allá And from the reception, I could see al abogado, the mi lawyer, padre. my father. La secretaria regresa y nos dice, siéntese, el doctor está ocupado, atiende una llamada de larga distancia. The secretary came back and said, the doctor's busy right now. He is on a long distance call, so please sit down. Esperamos 5 minutos, We waited for 5 minutes, 10, 10, media hora, 30 minutes, y él no salía. and he never came out. Cuando me paro y pregunto por él, When I stand up and ask for him, la secretaria dice, el doctor tuvo una urgencia y salió. the secretary said, doctor had an emergency and he had to leave. Claro, había una segunda puerta donde nosotros en la recepción no pudimos verlo. Clearly, there was another door to that office that we couldn't see. Era la primera vez que quería conocer a mi padre. That was the first time I wanted to meet my father. Lo vi de lejos I saw him from afar, y nunca tuve la oportunidad de verlo personalmente. and I never had the chance or the opportunity to see him up close. ¿Cómo creen ustedes que me sentía yo de 14, 15 años en ese momento? How do you think I felt at the age of 14 or 15? Adolorido, How I felt hurt, resentido, resentment, con rabia. with a lot of No cabía en mi anger, mente y en mi corazón la idea de cómo se burlaba de esa manera de nosotros. and I couldn't see the way that he was like making fun of us, how he was doing that to us. Y desde ese momento, And from that moment on, el resentimiento the que resentment nació en mi corazón fue tan grande that came into my heart, that was born into my heart, was so big que no tuve momentos de paz ni tranquilidad durante mucho tiempo. that I didn't have peace or tranquility for a long, long time. Alguien me preguntaba alguna vez, Somebody asked me once, ¿usted por qué escogió la carrera de leyes? why did you become an attorney? Yo les dije, I said, el trabajo social me gusta social work, I like y it. siempre he sentido ese contacto con la gente y ayudar a las personas más necesitadas. And I have always liked to help people and help those especially who need it the most. Pero creo que en el fondo de mi corazón But I think in the deep end of my heart, lo que había era un resentimiento tan grande what there was, it was a huge resentment que quería demostrarle a ese hombre that I wanted to like tell this man que yo podía ser tan importante o mejor que él. that I could be as important or better than him. Así fue como me hice abogado. That is how I became an attorney. Solamente que pasó el tiempo y cuando ya tuve la oportunidad de graduarme, Time went by, and when the graduation time came, fui a una notaría I went to a notary office. y en la notaría decidí cambiar mis apellidos. And at the notary, I decided to change my last name. Y ahora el apellido que prevalece en mi nombre And now the prevalent name that is on my documents, es el de mi madre. it's my mother's last name. El de mi padre quedó como secundario. My father's name is in a second place. Durante más de 15 años viví ese resentimiento, esa angustia, esa desesperación y esa rabia. For more than 15 years, that resentment grew and anger grew inside of me. Solo cuando conocí a mi esposa Only when I met my wife, y me habló de un Dios maravilloso and she talked to me about a wonderful God, que todo lo perdona that He forgives everything, y que todo en él se logra para llegar a una felicidad y a una paz del corazón. and that is what we need to get to that place of love and peace in your heart.
Fue cuando decidí hacerme adventista del séptimo día. That's when I decided to become a Seventh-day Adventist. Fue cuando comencé a leer las escrituras y a entender lo que Dios decía y tenía para mí. That's when I started to read the scriptures and I understand what God has for us. Pero fueron 15 años de dolor, But it was 15 years of pain, de resentimiento, of resentment, de rabia, of anger, de desesperación. of desperation, Y después, el resto de mi vida, de paz, de gozo y tranquilidad. and then the rest of my life, it was peace, it was love, it was calmness. No sé si hay alguno de ustedes esta mañana que haya vivido algo como eso. I don't know if this morning there's somebody in the congregation who have gone through this before, Porque todos somos traicionados en la vida. because we all have been betrayed at one time. Sentimos decepción de las personas muchas veces que más cerca están de nosotros. And we feel betrayed and from those people that betrayed us. Pero tenemos un Dios maravilloso. But we have a wonderful God. Y cuando yo por primera vez leí ese versículo del libro de Mateo, And when the first time I read that passage in Matthew, capítulo 11, versículos 28 al 30, chapter 11, verses 28 to 30, entendí que ese llamado era para mí. I understood that that calling was for me. Ven a mí, Jorge. Come to me, Jorge. Ven a mí que estás trabajado y cansado. Come to me, you are worked and tired. Ven a mí que tienes un resentimiento tan grande y tienes rabia. Ven a mí, Come because you have that resentment is so big. Come to me porque yo te haré descansar. because I will help you and make you rest. Ese resentimiento no solamente ha sido para mí, That resentment not only has been for me, estoy seguro que ha sido para muchos de ustedes. I'm sure it has been for a lot of you. Muchos personajes bíblicos lo vivieron. A lot of our Bible people lived through it. Si alguien tiene su Biblia, por favor, abre el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 8. Please Si alguien la open your tiene, Bibles. en español o en inglés, si alguien la tiene, por favor. Please open your Léelo. Bibles to Genesis Génesis 4, 4, 3 3 al 8. to 8. So Genesis Génesis capítulo 3, Chapter versículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. and verses from 3 to 8. Ok, And please read it, whether it's in Vamos a Spanish, in leerlo English, rápidamente. in Haitian. Just stand up and read it, please. vamos a leerlo rápidamente y vamos a entender lo que Dios dice en su palabra y lo que sucede con cada uno de nosotros. Let's read it. ¿Aquí alguien lo tiene? Normita, ¿sería bueno llevar el micrófono a la persona que lo quiera leer? Bueno, ya. 3 to 8. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. But he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry, and his countenance fell. So the Lord said to Cain, "Why are you angry, and why has your countenance fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it." Now Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Ok. Amen. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? What does God tell us in His Word? ¿Qué nos está recordando el Señor en este momento? What is He reminding us at this moment? Que uno de sus primeros seres creados, That one of the first people He created, el primogénito de Adán y Eva, the firstborn of Adam and Eve, Caín, Cain, se resintió contra su hermano. he had resentment towards his brother. Porque cuando llevó su ofrenda al Señor, Because when he brought his offering to the Lord, a Dios le pareció maravillosa la ofrenda de Abel y no tanto la de Caín. because God thought, this is a wonderful offering from Abel, but not from Cain. Y a partir de ese momento, And from that moment on, el resentimiento de Caín fue tan grande the resentment in Cain was so huge
que lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia. that took him all the way to commit the first murder in the world. Es decir, un personaje This is one character que nos muestra en la escritura that shows us in Scripture que no tuvo la capacidad that he did not have the capacity de tramitar su resentimiento, to express and to process his de resentment, llevárselo al Señor, to take it to the Lord. porque con él hablaba cara a cara. Because with him, Lo he veía talked face todos to los face. días. He saw him every day. Conversaba con él, He talked to him. nunca se lo comentó He never said anything to the Lord. y no pudo ser transformado en su vida. And he could not be transformed in his life. Y la maldición recayó sobre él. And that maldición, that curse, yes, thank you, that curse that fell into his life. Hay muchos personajes, pero voy a hacerlo más corto porque definitivamente el tiempo se nos va. Quisiera que ahora me buscaran en el libro de Primera de Samuel 18, versículos look- 8 y 9. Let's Primera look de at Samuel. 1 Samuel, Primera de Samuel 1 Samuel 18, 18, versículos verses 8 y 9. 8 and 9. Who wants to read that? Si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo. Let's read it. En español o en Everybody. inglés o en francés, en cualquiera de los Francés. idiomas que de pronto acá se manejan, que aquí tenemos traductores para todo. Yes, we do have a French translator back here. Okay, gracias. The word says, Then Saul was very angry, and the saying displeased him, and he said, They have ascribed to David 10,000s, and to me they have ascribed only thousands. Now what more can he have but the kingdom? So Saul eyed David from that day forward. Amen. ¿Cómo estamos de tiempo? Ok. Ustedes acaban de escuchar la historia de este maravilloso personaje. Bueno, de estos maravillosos personajes. Dos personajes que se enlazan en una situación maravillosa. You have just heard. Ay, perdón, si me olvidó que estamos en la traducción. You just heard the story of this character, well, actually two wonderful characters, right? David y Saúl. David and Saul. ¿Dónde estuvo la ofensa de Saúl? Where was Saul's offense? O más bien, ¿en qué momento se sintió ofendido Saúl? Or at what moment Saul felt offended? Cuando David regresa de la guerra When David comes back from the war y las mujeres salen a cantar y a bailar. and the women came out and sang and danced. Y en sus cánticos decían, And in their singing, they said, Saúl mató a sus miles, Saul killed millions. pero David a sus 10,000. Okay, Saul killed thousands, but David killed millions. Y a partir de ese momento nació el resentimiento por celo. And at that moment, there was this jealousy that was born. Y fue tan grande el resentimiento de Saúl And it was so huge, the resentment from Saul was so huge que se le olvidó que Dios le había puesto para dirigir un pueblo. that he forgotten that God had put him there to guide this people. En lugar de reinar y gobernar, Instead of being a governor, se dedicó a perseguir hasta encontrar la muerte de David. instead of governing, his time was spent on following David. ¿Cómo terminó este personaje? What was the ending on this character? Olvidado He was forgotten y muerto en batalla. and dead in battle. No pudo tramitar su resentimiento. He could not process his resentment. Habiendo sido elegido directamente por Dios And he was even selected by God como el primer rey de su pueblo, as the first king of this people. terminó muerto y desechado. He ended dead in battle. ¿Y qué no decir de la historia de estos personajes, Esaú y Jacob? And now I want to say the story of Jacob and Saul, right?
Génesis 27:41. Génesis 27:41. Si alguien lo lee, Genesis por favor. 27:41. Please read that. Somebody. ¿Alguien lo encontró? Génesis 27:41. Genesis 27:41. Who's the fastest? 27:41. Si alguien lo tiene, por favor, allí la dama, Normita, bueno, acá, ¿En inglés? como quieras, en inglés o en español. So Esau hated Jacob because of the blessing with which his father blessed him. And Esau said in his heart, "The days of mourning for my father are at hand, when I will kill my brother Jacob." Amen. Ese resentimiento se me olvidó de Esaú This resentment of Saul, llegó tan profundo a su alma it was so deep in his soul que a partir de ese momento, that from that moment on, cuando fue engañado por su hermano, when he was betrayed by his brother, porque éste le robó la primogenitura, because he stole his, how do you say that? Primogenitura. Bueno, la bendición de Dios, Birthrights. la Thank you. bendición Yes. de Dios, Yes. Birthrights, the blessing of God. lo mantuvo tan mal durante 40 años de resentimiento He kept him so bad for 40 years with that resentment. y solo hasta cuando su padre estaba a punto de morir, And only when his father was about to die, lo llama y le dice, hijo, tráeme un cabrito para comer el guiso fabuloso que tú haces y te daré mi bendición. his father said, "Son, bring me some of that food, that wonderful food that you make. Bring it to me, and I will give you your blessing." Esaú se puso muy feliz And Saul was very, very happy, porque el propósito en su corazón era una vez muerto su padre y pasado el duelo mataría a su hermano Jacob. and at that moment, that resentment was gone because he felt happy for that blessing that he was going to get. But his plan was to, after his father died, he was going to go and kill his brother. Pero Dios obró de una manera particular, But God worked in a particular manner, in a special manner, tanto en Esaú como en Jacob. in both of them, to Saul and Jacob. Y cuando fueron al encuentro, And when he went to the el encounter, resentimiento de Esaú se había esfumado. and when they met each other, that resentment in Saul was gone. Y ahora sentía el gran deseo de abrazar a su hermano y compartir con él los momentos que le quedaran de su vida. And now his desire was to see his brother, hug him, and spend that time with him. Esa es una manera linda de ver cómo Dios obra en nuestra vida. That is a beautiful way to see how God works in our lives. Y así espero And that is what I que hope Dios siga for. obrando en cada uno de nosotros. The God keeps working in each one of us. Un último personaje de la Biblia, One last person in the Bible. muy importante para nosotros y para la historia de la humanidad, Very important for us and for humankind. sobre todo porque este personaje nos enseña Especially because this person or this character shows us que el dolor, la angustia, la pérdida, la persecución, la esclavitud y las circunstancias adversas de la vida Because this character shows us the anguish, he shows us the persecution, he shows us things that happen in our life. siempre tienen un propósito en el corazón de Dios. They always have a purpose in the heart of God. Elena de White, Ellen G. White, nuestra escritora preferida, our favorite person, dice que Dios no permitiría para nosotros nada she says that God would not permit anything for us que nosotros voluntariamente no aceptáramos. that we voluntarily won't accept. Si pudiésemos ver el fin desde el principio. If we could see the end from the beginning, José es esa historia, Joseph, that's the story. porque supo interpretar que Dios tenía un destino y un propósito grande para él. Amen. Because he knew how to interpret that there was a purpose of God for his life.
El resentimiento, querida Norma, The resentment, Norma, querida iglesia, and lovely church, es tan falaz, it is so strong, es tan grande, it's so huge, que muchas veces resentimos no contra nuestro hermano, no contra nuestro pastor, no con nuestra esposa, no con nuestros hijos, sino contra Dios. Sometimes our resentment is not against our wife or husband, our children, our pastor, our friend. This resentment is against God. Esa es la historia de Jonás. That's the story of Jonah. El resentimiento puede levantarse incluso contra Dios mismo cuando su misericordia no coincide con las expectativas humanas. Resentment can sometimes even be towards God, from us towards God, when we don't understand what is the reality of things that are happening. No vamos a leer todo el texto bíblico, pero solamente quiero decirles que como nosotros pensamos, Dios no piensa igual. I'm not going to read the entire story, but I am going to tell you that God does not know, does not interpret things the same way we see it, the same way we interpret them. ¿Conocen la historia de Jonás? Do you know the story of Jonah? Ese hombre a quien Dios envía a predicar a un pueblo perdido. That man that God sends to preach to a whole lost city. Pero él sabía que tenía un Dios maravilloso, grande y piadoso, que no, But he Perdón, knew perdón. that he had this loving God, un Dios que perdona la maldad. a God that pardons and forgives. Y él se Ah. dijo para sus adentros, And he, ¿para qué? Y él se dijo para su interior, para sus adentros. and he said to himself, ¿Para qué voy a predicar la salvación de ese pueblo why am I going to preach for the salvation of this people? si this al city? final Dios lo va a salvar? If God, lastly, God is going to save them. Recuerden que el mensaje que Jonás llevaba era corto y sencillo. Remember, Jonah's message was short and very simple. Pueblo, arrepiéntese porque dentro de 40 días la ciudad será destruida. People, please repent, because in 40 days, this city is going to be destroyed. Cuando Dios le da ese mensaje, inmediatamente este hombre dice, pero si yo conozco a mi Dios, When he gets this message, he immediately says, but I know my God. Él no los va a destruir. He's not going to destroy them. ¿Para qué les predico? Why am I going to be preaching to them? Entonces, ¿saben la historia? Coge un barco, So se va a you un know- lugar diferente So you know the story. He takes a boat and he goes to a different place. y solo cuando Dios obra en él, a través del naufragio And only when God talks to him and works through him, y el pez que se lo traga, and that fish that swallows him, él trata de entender a Dios, pero todavía no lo comprende. he tries to understand God, but he still doesn't understand him. Huye al desierto, He flees to the asolado por desert. el sol, He flees to the desert, la under the inclemencia sun, del tiempo. everything under the bad weather. Dios levanta una calabacera God raised up a plant para que le dé sombra y le haga la vida más tranquila. to give him shade and to give him a little tranquility, a better life. Cuando al día siguiente muere la calabacera, When the next day the plant is dead, otra vez se levanta furioso again he rises up and he's angry y resentido contra Dios, and he feels a resentment against God porque Dios le había quitado la calabacera que le daba sombra. because God had taken that plant that had given him shade. Y es cuando el mensaje central de Dios es, tú no hiciste la calabacera, ni la sembraste, ni la cultivaste. And that's Y what the ahora- message of God is. You didn't create this plant. You didn't plant it there. Se Now, y ahora se siente mal y maldice porque ha muerto una calabacera. and now you feel bad because this plant died, Pero no siente que muchas personas que han sido salvas but you don't feel that all of these people that have been saved, son mucho más importantes que la calabacera. they're a lot more important than the plant. Ok. Muchas cosas de la Biblia podríamos hablar sobre este tema,
We could talk about a lot of things from the Bible about this topic, pero el tiempo es sagrado, but time is sacred. el tiempo se nos agota. Time is leaving us. Entonces, yo solamente quisiera So at this moment, what I want to do recordarles nuestro tema central y nuestro título que dice que el resentimiento nace por una ofensa. So all I want to do right now is to remind you that resentment is born from a small offense. Se nutre por el orgullo, It nourishes by pride. se fortalece con el tiempo, It grows with time, pero se elimina con el perdón y la aceptación del llamado de Jesús a nuestra vida. but is extinguished, is eliminated by the love of God. Hay tantas historias maravillosas. They're so wonderful stories. El tiempo no nos da para continuar, Time doesn't allow us to continue, pero el tiempo sí nos da para hacer una pregunta. but time does allow to. Y esa for pregunta es me para to cada uno postulate de a ustedes. question. This question is for each one of you, Y para mí también. and for me too. Querido amigo, querido hermano, querida hermana, Friend, sister, brother, ¿qué herida aún pesa en tu corazón y necesitas entregar a Dios? what is there in your heart? What wound do you have in your heart that you have to give it to God? ¿Qué heridas tenemos todavía que nos dan resentimiento, nos causan dolor y amargura? What wounds do we have that still causes resentment and pain? Es la oportunidad This para is your abrir nuestro opportunity corazón, to open our hearts, recordar el rostro de esa persona que nos ofendió, to remember the face of this person who hurt us, recordar el momento y las circunstancias en las cuales no se burlaron de nosotros. remember the circumstances and when somebody made fun of us. Si ya han sido superadas en nuestra vida, fabuloso. If those have been gone and they're gone away from our life, wonderful. Pero si todavía hay resquicios de esa angustia y de ese resentimiento en nuestro corazón, But if there's still a little bit left of that resentment and that pain in our heart, es el momento de traerlos al altar. please, this is the moment to bring them to the altar. Escríbelo en ese papel que le están entregando. There are papers going around. Write it there. Escríbele al Señor y cuéntele que en este momento le atormenta. Write it down. Tell God what is tormenting you at this moment. ¿Qué situación estás viviendo que no te da la paz? What situation are you going through that doesn't give you peace, that doesn't let you have peace? Tal vez un hijo ingrato que se fue y nunca ve por sus padres. Maybe a child who left the house and he doesn't care about parents. Tal vez un jefe, un patrón, un empleador que te causó daño. Maybe it's your boss. Maybe it's an employee who have hurt you. Tal vez una novia Maybe a girlfriend que te cambió por otro. that changed you for somebody else. leave Tal you vez for un somebody esposo o else. una esposa que te abandonó. Maybe a husband or a wife who left and abandoned you. ¿Qué resentimiento tenemos hoy en día en nuestro corazón? What resentment do we have in our heart today? Yo quiero decirles I want to tell you right now que ese resentimiento que guardé en mi corazón por más de 20 años, that this resentment that I held in my heart for over 20 years, lo puse en las manos del Señor. I put it on the Lord's hands. Y hoy, todas las mañanas de mi vida, And every morning from now on, every morning of my life, le doy gracias a Dios al despertarme I give thanks to God when I wake up por la vida, for life, por la noche que terminó y el for día the que night that comienza, ended, for the day that is about to start, por mi linda familia, mi esposa y mis hijos. for my wonderful family, for my wife and my children. Y aparecen una serie ahora de personas And de there's mi this- familia, And there's a group of persons in my family, de mis amigos, of my friends, de mis hermanos de la iglesia, my friends from de mis church, dirigentes, and everybody in my firm. pero aparece el nombre de ese padre But also appears the name of that father que no quiso recibirme en esa oportunidad. that didn't want to receive me, talk to me.
Y todos that los días oro por opportunity. él And every night I prayed y por for toda him su familia. and for all of his family. Familia que desconozco. Family that I don't know. Y eso me ha generado una paz y una tranquilidad que hoy en día puedo decirles ha sido lo mejor que me ha sucedido en la vida. Amen. And I can tell you truly that that was the best decision, the best thing that happened in my life. Porque cuando el Señor me dice, Because when the Lord tells me, ven a mí, come to me, ven a mí, come to me, ven a mí, tú que estás fatigado y cargado. come to me, you that are tired. Ven a mí, tú que estás resentido con la vida. You come, you who was resentful with life, Que yo te daré descanso. that I will give you rest. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Because my yoke is easy. ¿Ustedes lo creen que cuando Jesús hace ese llamado y vamos hacia Él, encontramos el descanso, la paz y la felicidad? ¿Lo creen? Do you believe that when we come to God, do you believe that we come and He gives us peace? Amen. Yo lo creo. I believe it. Yo lo creo no porque me lo hayan contado. I believe it not because somebody told me. Yo lo creo porque lo he vivido. I believe it because I lived it myself. Y yo sé que tú lo crees porque lo has vivido o lo vas a vivir. And I know you believe it because you have lived it, you've seen it, or you will live it sometime. Así que la oportunidad So this is the opportunity de traer to bring su petición a Dios este momento. your petition to the Lord at this time. Vamos a depositarle en un recipiente We are going to put, y vamos all a of your traerla como cards una ofrenda para el Señor. and we are going to have it as an offering to our Lord. Y eso que vamos a colocar acá, And el pastor. that we are going to put in here. Pastor Pedro, ¿quieres venir por favor? Pastor Pedro, please come. ¿Hay otro pastor acá? Bueno. Vamos a colocar We are going to place eso que tengamos todavía en nuestro corazón, que nos causa dolor y angustia, all of that we still have in our heart en este recipiente, en este lindo baúl. in this place, in this container, this chest. Y vamos a dejarlo para que sea Jesús quien obre a través de él y nos devuelva la paz. And we are going to deposit it in here, and we're going to leave it there for Jesus so He can work on that, what it is that's on El that. sosiego y la esperanza que tanto necesitamos. And we're going to get all the hope and the peace that Y we are. aquí nuestros dos hoping for. pastores van a tener una oración por estas peticiones And que here- posteriormente van a ser quemadas. Both of our pastors are going to have a prayer over it. Y van, That's- y we van are a going to ser, burn y it van a ser later. elevadas como una ofrenda de sacrificio a nuestro Dios. And all of this are going to be elevated to God as an offering to the Lord. Ellos van a orar They are going to por pray todo lo que vamos a pedir esta mañana, for everything that we are asking con la this morning, certeza que Dios va a obrar en nuestra vida. with the certainty that God is going to work in our life. Recuerden, venid a mí, Remember, es el llamado. Venid a mí, remember, todos los que Come to estéis me. fatigados y cargados, come to me as the calling Venid a to mí. all of you that are Venid a mí. tired and worried. que yo os haré descansar. Come to me that I will make you Hay rest. alguien esta mañana que además de colocar su petición en este baúl, Is there quisiera someone this venir aquí al morning? frente para que todos juntos hiciéramos una oración y una plegaria a nuestro Dios, para que nos siga dando fuerza y valor para salir adelante en nuestra vida. Is there someone that, in addition of depositing your note in this chest, do you want to come to the front? Do you want to come so that we can deposit our thoughts to the Lord? Los que estamos acá al frente, vamos a arrodillarnos, los que puedan arrodillarse con nosotros, o si no en este lugar, por favor. Vengan. Please come and we can kneel here. Los aquí. As you make your deposit into the box, please stay up front and please kneel with us so that we can pray over the things that the Lord has put on our heart to let go of. Please kneel with us here up front. Por favor, quédense con nosotros
vengan, arrodíense aquí con nosotros para que nosotros podamos orar todos juntos. And Pastor Capelas is going to have the prayer in English, and Pastor Correa is going to have the prayer in Spanish. Heavenly Father, Lord, we thank you for the message given by your servant, Elder Jorge. Father, you put on his heart, on the heart of the other elders, a need for messages and a need for prayer. Lord, he didn't know that resentment was something that we needed to hear about. Father, we have years of resentment held in our heart toward parents, toward wives, towards children, towards co-workers and boss and job, towards church and pastor. Lord, we ask now that the things that we have placed into this box, that you would take them, Lord, that you would give relief to our minds and to our hearts, Lord. Because just like that glass, that was such a small thing that was held up for just a moment, Lord, we've been holding on to these things for so long that it wears on our soul, that it keeps us from experiencing your grace, that it keeps us questioning, Lord, your purpose and your love for us. Father, we know that you love us. We know that you've given everything for us. And so, Father, we give to you now the resentments, the frustrations, the angers, the hurts that have held us captive, Lord. Some of us have experienced physical and emotional abuse, Lord, from people we never thought would do that. Father, some of us have experienced racism from people that we thought were yours. Father, we ask that you would put forgiveness in our hearts toward these people. Father, forgiveness is an inside job. It's our responsibility. Father, help us to give it to you now. Lord, for some of us, we are struggling right now to do that, to have forgiveness. And so we ask that you would give us a spirit of forgiveness. Because, Lord, while you were in the garden, you were willing to go all the way that we would experience the grace that was from heaven. Lord, you did the hard thing and sacrificed yourself. And so, Father, we are striving to do the same. Give us a heart of forgiveness for all the hurts that we have experienced. Help us to know that you will strengthen and fix all that is broken, that you will restore the years that the locusts have taken, the years that unforgiveness has taken from us, Lord. Help us to forgive. In Jesus' name we pray. Amén. Amen. Amante Padre, Señor Santo, en esta mañana estamos aquí, Señor, para abrir nuestro corazón. Señor, tú conoces lo que pasó en mi vida. Tú sabes eso que me hizo doler, que todavía tengo resentimiento después de mucho tiempo, Señor, y lo he guardado por mucho tiempo dentro de mí, Señor. Te pido que me ayudes a sacarlo, Señor. Te pido que me ayudes a olvidarlo, Señor. Padre amado, tú sabes eso que pasó. Tú sabes qué fue lo que me hizo doler. Tú sabes, Señor, lo que me puso a mí, Señor, con esa forma de ser. Pero ahora te pido, Señor, que tú me des esa libertad, que saques ese resentimiento dentro de mí. Padre amado, porque tú eres el que cura los corazones. Tú eres el que cambia las vidas, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que la cambies la mía. Quiero aceptarte a ti como Salvador, Señor. Quiero comenzar una nueva vida. Y con este resentimiento no lo puedo comenzar, Señor. Cámbiame, transfórmame, Señor. Quiero entregar este dolor a ti, Señor, y comenzar de nuevo. Te pido esto en el nombre de ti, Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.
La verdad que ha sido un privilegio estar con ustedes esta mañana, Pastor Joseph, Pastor Thank you, Pedrito. brothers and sisters. Thank you for allowing me to be with you this morning. Con la certeza que ustedes irán también en paz a sus hogares With the certainty that all of you are going back to your homes y serán mucho más fuertes, and you will be stronger porque Dios because God los ha fortalecido hoy a través de su palabra. has given you strength this morning with His word. Y permítanme despedirme And allow me to say goodbye con la oración sacerdotal. with a prayer, a special prayer. Dios te bendiga y te guarde. God love you and keep you. Dios haga resplandecer su rostro sobre usted. The Lord shine His face up on you. Dios alce a ti su rostro God will lift up His y face to you ponga en cada uno de ustedes paz. and put in every one of you peace. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y Thank buen you. día para todos. Thank you. God bless you.